pakai mi, pakai istimrori continuous. Man mi o بفرمایید. من می آیم. آفرین. تو تو می آیی. آفرین. او می آید. ما می آیید. آفرین. ما می آییم. شما می آیید. آنها می آیند. آفرین. خیلی خوب. یعنی شما حفظ کردین و حفظ شدین. چجوری آقا؟ تصویر واضح؟ gambar terlihat jelas? belum. Belum. Sabkun, bentar ya. بازکنم دوباره چون دیده نشده. خیلی خوب. تا صفحه چندم آقا؟ Sampai di halaman berapa kita آقا؟ Terakhir 13. 13. Ore Sabkun. Darse dowum ya? Ore, kita sampai di pelajaran yang kedua. Tamam syut, Inhan tamam syut Yona. Said, belum. Jihad. Belum. Misha Nasibin Ogo. Kenal nggak Ogo siapa ini? Ogo Jihad. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Salah satu pejuang Syria. Nah, di sini tapi nggak ada hubungannya ya. Kita cuma kenalan dengan berbagai macam negara. Dibaca Ogo Said. Yang dari sini Ogo. Said ahli Suriah. Artinya Said orang mana? Said orang Suriah. Oke, lanjut. Dowum Ahmad. Ahmad ahli Yaman. Afarin. Ahmad orang Yaman. Duruste. Karim. Karim ahli Rusia. Rusie. Oh, Rusia. Karim ahli Rusia. Karim orang Rusia. Duruste. Ibrahim. Ibrahim ahli Pakistan. Bale. Ibrahim orang Pakistan. Duruste. Ali ahli Iran. Ali orang Iran. Duruste. Sodik. Sodek ahli Turki. Oh, Sodek ahli Turki ya. Sodik orang Turki. Bale. Sajod ahli Kanada. Sajod orang Kanada. Duruste. Muhammad ahli Tajikistan. Bale. Muhammad orang Tajikistan. Duruste. Nuh ahli Cino ya. Cino. Nggak pakai Cino. Cin. Duruste. Cin. Orang mana? Nuh orang Cina ya. Duruste. Okay. Mahdi ahli Hind. Mahdi orang India. Duruste. Al-on in jihad wa dustonisho mu'arifi kunit. Sekarang perkenalkan ya jihad dan teman-temannya jihad. Befarmoid in purkunit. Dilengkapi honum. Ismiman. Befarmoid. Ismiman jihad as. Man ahli Lebanon as. Bale Lubanonas. Bebakshid, ternyata jihad orang Lubnan ya, bukan Suriah, ketuker. Man ahli Lubnan has apa Lubanon has tam? Man ahli Lebanon Has man. Subjek. Oh iya man. Hastam. Terus deh. Idome ogo man. Man dus hoye. Terus deh. Dus hoye. Ziodi. Oh, Ziodi doram. Afarin. Man dus hoye Ziodi doram. Imrus dustonam ro besumo mu'arifi mikunam. Bale, terjemah ogo. Sampai di sini dulu ya, kita terjemahin. Yang jadid apa?
Ziyad itu artinya banyak Allah. Ziyad, Ziyad, banyak. balik. Ik, Kalau pakai iya berarti ik, kata sifat ya, yang banyak kita, teman yang banyak. Ziyodi gitu ya. Ziyodi. Mm-mm. Dora masih inget ya. Dostan, muzoreknya dorat, dor ya. Artinya memiliki, punya. Misal ketop doram, ya kan? Dusti doram. Kemudian khone doram. Emrus apa khonom? Ako. Emrus artinya Hari bale, ini. duruste. Muarifi kardan. بفرمایید آقا ترجمه کنید اسم من جهاد است. Nama saya Jihad. Saya orang Lebanon. Mm-mm. Saya memiliki banyak teman-teman. Bale. Banyak teman. Mm-mm. Emrus, Hari ini, saya, oh, hari ini saya memperkenalkan kepada kalian teman-teman saya. Ofarin. Yuk pelan-pelan. Said, Said Ahle Suriah As. U Dones Ju As. U Qobla As Kelos Mutoleeh Mikunat. tarjume kunit. Ofarin. Said orang Suriah. Dia adalah mahasiswa. Dia sebelum kelas belajar. Dia Ofarin. belajar sebelum kelas. Duruste. Ahmad, Ahmad Ahle Yaman As. U Qoblas Kelos Lebosesh. Leboses Ro. Enaknya apa? Oh, lebos artinya baju. Kayak bahasa Arab malabis. Bajunya enaknya diapain? Mau disetrika, mau dicuci, mau dirapikan. Pengen apa lo? Ini dari gambarnya setrika ya. Kalau digambar setrika. Terus teh berarti utu mi kunat. Hmm, Utu. itu. Utu. Utu mi kunat. Liboses Ro Utu Mikuna. Balik. Terjumnya apa? Ahmad Ahmad. Ahmad orang Yaman. Balik. Sebelum kelas dia menyetrika baju. Bajunya siapa? Lebosash. Bajunya Bajunya Ofari. Alon Karim. Liboses. Mm-mm. Karim Tajir As. Ofarin. Ahle Rusiye As. Ofarin. Karim Hengom Hub. Hengome khop. Hengome Hub. Karim Hengome Hub. Khop. Ini bukan Hub. khub, tapi khop. Oh Balik. ya. Karim Hengome Hub. Rusnome Membaca apa kemarin? Mikhunat. Ofarin. Tarjume kuni toh. Karim adalah seorang pedagang. Mm-mm. Dia orang Rusia. Balik. Karim ketika tidur membaca koran. Lurus Ketika teh. mau tidur ya. Balik akan tidur. Karena ini kan kata kerja ya. Sekarang. Ibrahim. Ibrahim Ospas As. Balik. U Pokistoni As. Ofarin. Ibrahim Qobla Az. Koblas namos. Namos. Qoblas Namos. Apain kata kerjanya ospas apa? Sama ditambahin kata yang sering dipakai. Oshpazi. Ospazi Mikunat. Ya. Ospazi. Benar kan?
Tarjumah apa? Ibrahim seorang koki. Mm-mm. Dia orang Pakistan. Boleh. Ibrahim sebelum sholat, Ashpazi mikunat. sebelum sholat dia memasak. Terus deh. 3. Lanjut. Boleh. Ali. Ali Ironi As. U Zuhre Zurha. Zurho. U Zurho Ba'das kelos Ba'das kelos be B apa? Kemana ini? Ali oh Ironi. alinya ke Masjid. 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 Masjid apa itu? Ini masjid apa? Namus ya ini ya? Oh, Nana. Perpustakaan ini, Khonum. Ogo. Mirip kayak masjid memang arsiteknya. Bale Ogo. Perpustakaan. Ketop Khone. Afarin. Kitab Khone. Ketop Khone Mirawat. Bale. Ali orang Iran. Mm-mm. Dia Dia Zuhurho. Zuhur. Apa itu Batas. Zuhur? Setiap duhur. Waktu ini Ogo. Oh, Zuhur itu kan hmm. jamak kan. Gak enak kan. Kita bilangnya Zuhurho. Oh iya. Dia setelah kelas waktu zuhur, setelah zuhur pergi ke perpustakaan. Bale. Sodik. Sodek ahle Tur ahle Turkiye as. Bale. Sodik ahli Turkiye as. U ba'das kelos Cikul mikuni batas kelos. U ba'das kelos mi Apa? obat. Sodik. Bale. Mi khobat. Terus deh. Mi obat. Bale. Tarjume Ogo. Sodek orang Turki. Bale. Dia setelah kelas, dia tidur setelah kelas. Bale. Idome Ogo. Sajot, Mhm. sajot ahle konodo as. Bale. Sajot ahle konodo as. U hengomedar Apa yo? Sajot ali konodo. Ini tahu makan nggak apa? Minum apa? Belum ya? Jus belum ya? Kemarin kalau kita bilang air apa air? op Nah, air buah itu namanya jus kan? Jadi mereka suka susun-susun sendiri. Miwe. Miwe. Itu air, miwe itu buah loh. Jadinya jus. Miwe, mi khurat. Pamit ya loh. amidan. Vale, befarmoin. U hengomedars op miwe mi khur. Miwe, mi khurat. Tarjume loh. Sajot orang Kanada. Vale, Dia ketika pelajaran meminum jus. vale. Terus deh. Jadi Muhammad Muhammad ahle Tajikistan as. As. U khayyat as. Muhammad bo metro be
Mag Makoze, Magoze. Magoze pergi. Mirawat. Pergi, bale, mirawat. Makoze itu toko kok. Magoze toko. Ya, makoze. Banyak ya sinonimnya, ada furushko, makoze. Muhammad orang Tajikistan. Dia adalah seorang penjahit. Bale, Muhammad pergi ke toko dengan metro. bale. Apa dengan Metro, metro ya kok. MRT. Halo Nu, Nuh Ahle Ahle Chin As. Nuh Ahle Chin As. terus deh. U 11 Oh, ahli kablas. No, ahli Chinas u kablas kazo. Kazo. U 11 Kazo Dus Hoyes. Das hoye shun. Das Hoyes. Das Hoyes Ro Kuk Misawat. Mis Terjume ako. Misawat. Nuh orang Cina. Sebelum Kazo Sebelum makan, kan. Sebelum makan das hoyesh. Sebenarnya kazo itu bukan makan ya, maksudnya makanan kan. Mencuci dengan baik tangannya sebelum dia kazo makan gitu ya. Kita kan punya kata kerja sendiri kan, makan kan khurdan kan. Kazo khurdan, makan makanan gitu. Khub. Khub mishuyat shustan. Misuyat. Tiga, Mahdi. Mahdi Ustad As. U Ahle Hind As. Mahdi Ba'das Kelos Bo Dustones Be Betul. B mana? Bahasa Inggris sama bahasa Farsi sama nih, oh. Tempat makan apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? restoran. Balik. Kita ngomongnya restoran. Restoran. Coba tak tulis no ya biar nggak salah. Restoran. Restoran. Mirawat. Mahdi Ba'das Kelos Bo Dustones Be Restoran Mirawat. Terjemah aku. Mahdi seorang guru. Dia orang India. Balik. Mahdi setelah kelas dengan teman-temannya pergi ke restoran. Bale. آفرین. خیلی خوب. آقا شما همه حفظ کردین ها. Banyak kosakata yang hafal nih. Alon mauzu jadid درباره تدریس در دانشگاه. Tadris sama kayak bahasa Arab. Tadris berarti apa kok? Mengajar ya. Menulis. Mengajar. Hati-hati ketuker. Sering ketuker tadris sama taklim. Dar doneshko berarti di doneshko. Donesju, doneshko. Di kampus. Bifun itu kok? Dicoba sendiri ya. Muqaddame. Befarmoid. Esme. Muqaddame. Ismi Man Majid As. Man Ustad Doneskoye. Ini karena nama orang kok. Langsung aja. Doneshkohe. Nggak apa-apa. Man Ustad
Donesgo he syahid bo Hunar. ah, Bohunar. Namanya. Bohunar Hasram. Ya, nama syahidnya jadi kampus ya. Ibaratnya kayak pahlawan siapa gitu. Balik. Mas kan naskahnya? Matan man Subho. sobhoy kablas kelos namos mi hunam Balik. wasophone mi wasophone mi huram Balik. hengo me Syuru'e. suruh hengo me suruh kelos royone Mm-mm. amro amro Royone amro. royone amro apa temennya Roshan. Lupa. Roshan mi kunam Balik. wa warat Vorede. warat Vorede. oh vorite wa vorite kelos Kelose online. on kelos Bahasa Inggris itu. kalau wavoride kelos online misavam Mishawam. Ogo. Mikhoy al-on tarjume kunit yo okhar. Awal. wavoride Balik. Al-on tarjume kunit yo ba'dan okhar. Kudum. Dustorit al-on tarjume kunit. Awal mi kunit. Tui okhar tarjume kunit yona hamin al-on. Nisf awal mi kunit bat hamin tarjume kunit. Jujuri. Mau diterjemahin sekarang apa nanti? sambil aja Sambil ya. sekarang Bale بفرمایید الان واژه‌های جدید شروع یعنی آقا memulai. suruh kelos Balik. Subhone tahu ya Ogo Subhone? Masih ingat ya? pagi-pagi Eh, ya. sarapan. Sarapan ya. Ya. Ogo kalau yang ini Namos Khundan. Namos masih ingat? Namos sholat ya. Balik terus. Namos Khundan ini satu paket ya Ogo, melakukan sholat ya. Namos doang sholat. Roshan masih ingat Roshan? Menyalakan. Balik. Vorit itu masuk kelas ya, kelas online ya. Bahasa Inggris. Kamu shoot? Prepare ba ito? Bo Donet Juyon Bo Dones Juyon Salom apa nih? Salam. Dari ini. Oh, mau ini dulu sampai sini kan tadi oh. Ismeman dari situ. Diartiin oh. Ismeman. Diartikan. Nama saya Majid. Saya guru kampus, saya guru di sebuah kampus Syahid Bohunar. Bohunar namanya ya. Man. Saya Subheho. Pagi-pagi sebelum kelas melakukan sholat dan sarapan dan memakan sarapan. Ketika awal kelas
Saya menghidupkan komputer, laptop, dan Ke kelas memasuki online. kelas online. Balik. Nanti tak Itu. ajarin ya, kapan kita pakai syawam. Syawam itu kayak tambahan kayak kardan juga, cuman beda penggunaan. Cuman artinya nggak diartikan secara literally, cuman kita tahu kalau syawam itu kondisi masuk gitu ya, masuk dalam kondisi online gitu. İdame ağa بفرمایید با دانشجویان بخونید. با دانشجویان بله. سلام و احوال. و احوال. سلام و احوال paras و احوال پرسی. purs- wa ihwal kursi mikunam. Mm-mm. Lanjut. Balik. Oke. Asyambe. As asnab asnabbe Asyambe. asambe Toh. Pansyambe. Nama hari belum ya kok? belum, Ah, nanti baru dihafalin ya. semua. Oke, tak to tak share ya, tak ingetin. Toh Pansyambe. topan 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 sambe Balik. topan sambe kelos dauram. Balik. Hari Kamis ya. Terus deh. Man. Man harus man harus cohor soat be kelos mirawam. Tamam. Toh kok. Sampai di sini dulu. Apa yang jadi Mm-mm. salam awal pursi? Awal pursi itu nanya keadaan. Pursidan dari kata pursit. Sinonimnya apa ya kok? Suol kardan. Kita lebih sering pakai suol. Kemudian ahwal itu sama kayak bahasa Arab. Hal ya, jamaknya ahwal. Jadi nanya kabar. Salam dan nyapa lah bahasa kita. Syambe berarti hari apa kok? Masih inget ya? Pan syambe kelos doram. Cohor soat. Jam kemarin. Berapa jam? Jam 4. Iya. Jam 4 apa 4 jam? Oh ya, 4 Iya. jam. Kalau kalau angka dulu berarti jumlah ya. Tapi kalau seandainya kata jam dulu baru bendanya dulu baru angka, berarti menunjukkan pukul berapa. Tarjumeo bodone cuyon. Kepada para mahasiswa, saya melakukan salam dan menanyakan kabar. Iya. Vale. Pada hari Vale. ya kan? Dari hari. Pada hari Kalau as itu dari oh dari hari to atau dari hari Sabtu. dari hari Sabtu kelas mempunyai kelas. Saya ada kelas gitu ya. Lanjut. Oh iya. Terus. Saya setiap hari pergi ke kelas selama 4 jam. Mm. Udah. Iya, dar kelos alon idomi. Dar kelos. Dar kelos bodones juyon be dar kelos bodones juyon be zabone forsi sohbat mikunam. Vale.
Dones Duyon Zamonedars Hub Hub Kusmikunan Duruste. Wahengome Suol Jawab. Ajo هنگام سوال اجازه ببخشید اجازه Ijoze Mi giran Migiran ran Migiran Waas Waasman Suol Mikunan Duruste. Waman be onho jawab mi daham. Tarjume kok yang mana yang jadi Tidak. sobat mikunan apa masih ingat sobat? Masih ingat ya? Sobat mikunan pembicaraan. Iya, berbicara. Gus juga masih Bicara. ingat. Ijoze migiran tuh meminta izin. Ijoze asal katanya ijoze terus ijoze sendiri tuh izin. Gereftan, gereftan meminta izin. Gereftan itu artinya mengambil loh. Kamu shoot, befarmo itu. Darkelos. Dari di kelas di kelas Saya saya menjelaskan saya kepada berbicara kepada para mahasiswa dengan bahasa Farsi. balik. Para mahasiswa ketika belajar mendengarkan dengan baik dan ketika bertanya meminta izin. Dan saya Soal mikunan. Dan kepada saya. Ya, artinya Wa Asman soal mikunan dan mereka bertanya kepada saya. Dan mereka bertanya kepada saya. Waman be onho. Dan saya kepada mereka menjawab. Balik. Afarin. Midaham itu apa? Oh ya ini. Dodan itu memberi. Jadi pasangannya jawab. Dodan. Memberi jawaban. Dodan sendiri kalau dipotong itu memberikan. Misal. Man kitab dodam. Kitab dodam. Man kitab midaham. Muzore. Ini kata kerja ini ya mudoreknya. Asal katanya dodan. Kitab dodan. Befarmoit man. Man ba'das dars be dones juho taklid midaham. Pabo onho kudo hafizi mikunam. Afarin. Warayane amro khomus mikunam. Nih, khudafis sering dipakai ya. Khudafis. Nah, kalau pakai kata kerja, khudafis mikunam berarti apa? Berpamitan ya. Balik. Khomush lawan kata roshan. Berarti Mematikan. Balik. Befarmoit. Saya setelah pelajaran. Dodan tadi apa dodan? Daham. Saya setelah pelajaran memberikan Afarin. Taklid. PR Tugas. Balik. pada para mahasiswa. Dan kepada mereka saya berpamitan. Balik. Dan
mematikan laptop. Bale. Laptop saya. Laptop saya. Bakshi Poyoni, bagian akhir. Donechu ho. Para mahasiswa Donesju ho ba'das kelos taklid minewisan. Onho zabone forsi wa film hoye ironi ro khili dus doran. Bale. Taklif minewisan. Newestan menulis. Berarti menulis tugas ya. Mereka. Film ya film. Dus doran. Terjume ho. Para mahasiswa setelah kelas menulis tugas. Mereka mempunyai menyukai. Mereka menyukai film-film Iran. Bahasa Farsi dulu. Mereka sangat menyukai bahasa Farsi dan film-film Iran. Bale. Sayliku. Alon soal befarmait. Soalot darke matlab soal-soal memahami konteks ya. Posuk dahit. Sama kayak jawab dahit. Sinonimnya posuk jawab. Majid. Bekhunit aku soal. Majid. Majid kablas kelos cek kormikuna. Balik. Majid sebelum kelas ngapain aku? Majid kablas kelos namos mikunam. Ofarin. Mikunam apa mikunat? Huruf Mikunat. T. Alon doneju. Wasopone mikurat. Ofarin. Wasopone mikurat. Dowum. Donesju ho ba'das kelos cekor mikunan. Ba'das kelos. Donesju ho ba'das kelos taklid minewisan. Ofarin. Sumo kabla wa ba'das kelos cekor mikunit. Cuma. Alon khude aga. Cuma. Man kablas Kelos. Man kablas kelos. Belajar nggak? Oh ya. Dars mikurat. Dars mikunam. Mikunam. Atau kalau yang biasa dipakai mutole'eh. Mutole'eh mikunam. Ofarin. Wabadas kelos. Waba'das kelos. Baba'das kelos. Balik kazo mikuram. Mikhobam. Khayli khub. Ofarin. Tamam syud. Al-an moresidim darsi sewum. Kita sampai di bab 3. Tentang khoneogo. Khone yani chiyogo? Rumah. Bekhuni togo. Wajihoye jadid. Kata-kata yang baru di sini ada apa aja? Ospas khone. Kalau ospas itu chef, khone rumah, berarti rumahnya chef namanya apa? Dapur. Oh, dapur. Balik. Utoke paziroi. Utoke paziroi. Ruang tamu. Kamar. Ruang tamu. Balik, kamar, betul. Kamar tamu. Utoke khop. Kamar. Utoke khop. Kamar tidur. Istakher. Bukan iya. Istakher.
Estaker, Kolam renang. kolam renang. Bokce, Bokce, kebun kecil ya. Ada CC, kecil. Bok itu oh, taman, kebun. bok, Ini bokce, ini taman gampang pasti kecil. aku tahu. Parking, bahasa Inggris. Parking, taman juga. Parking. Itu yang park ya. Ini parking berarti tempat parkir itu loh. Garasi. Oh, Garasi. Iya, garasi. parking. Toblu. Toblu itu kalau secara general artinya papan. Tapi kalau dia jadi hiasan, berarti dia lukisan. Toblu, papan. Oh, belum. Televisiun, Televisi, bale, joru barqi. Karena di Iran kan merubah. lantainya tidak pakai lantai ya. Jadi mereka pakai full carpet. Jadi pakainya joru barqi. Joru itu sapu, barqi itu listrik. Berarti vakum cleaner. Bale. Charkhe gush, kemarin ada kayak mau naik sepeda. Do charkhe. Charkhe itu sendiri adalah roda. Gush itu daging. Daging yang ada rodanya maksudnya alatnya. Penggiling, chopper. Hmm, Bale. Hammam sama kayak Arabia. Nah, hayot itu halaman. Kemarin sempat halaman. kita belajar aula ya, teras ya. Hayat itu bisa dibilang bukan halaman, ada yang bilang teras, macam-macam ya. Beda ya, aula, bukan aula, teras, halaman tuh beda ya. Teras tuh kayak depan kecil doang ya. Hayat ini kayaknya lebih luas. Dashwi. Das itu tangan loh kok. Shui itu cuci, berarti wastafel. Resmi. Nah, begini kok. Mungkin di luar itu hammam sama dashwi, kamar mandi, sama maaf ya kayak tempat untuk buang ininya beda. Makanya kalau hammam itu khusus untuk mandi, jadi shower doang. Tapi kalau mau misal ngelakuin BAB atau apa segala macam di dashwi. Tapi kita bilangnya nggak ngomong toilet, tapi kita bilangnya wastafel. Paham dia kok? Karena kan dia butuh tempat untuk cuci Paham. tangan nantinya. Jadi dipisah. Makanya kalau orang-orang datang ke Indonesia bingung mana kok dicampur gitu ya. Hammam sendiri, dashwi sendiri. Guldon. Gul itu bunga kok. Don itu tempat. Berarti vas. Mobel, mebel kan. Kalau kita kan mebel ya. Mobel itu sofa. Sofa. Iya. Pamit ya kok. Nanti kam-kam. Hifz misyawarah. Khayli kok. Dubar ya kok. Bekhunit sama diterjemahin. Ospas hone, dapur. Bale. Otoke, otoke, kenapa ya? Pazi. Pepe. Pazi, Roy. Otoke Pazi Roy, ruang tamu. Bale. Otoke Hop, ruang kamar tidur. Lurus deh. Es, Istakhar. Estafer, apa tuh? Kolam renang. Kolam renang. Bokce, kebun kecil. Bale. Pork, hmm, Parking. porking, anu, garasi. Tempatnya parkir ya, garasi. Toblu. Toblu, hmm, apa tadi? Papan. Oh Papan. ya, Board lukisan. ya. Kalau kita ngomongnya board. Cuman di sini kadang lukisan juga bilangnya toblu. Toblu lukisan. Bale. Televisiun, TV. televisi. Jor, Joru barqi.
Joru Barki. Vakum, Apa? vakum cleaner. Oh, vacuum cleaner. Cek kus. Carvegus. Carg, chopper. Oh, Penggiling daging. Hammam, hamam, kamar mandi. hayat, Hayat, teras atau halaman. balai. Tangan tadi. Das, Das, eh, shwi. daswi, kam, kama, Toilet. wastafel. Ya, WC, toilet. Galdan, Gul, gul. galdon, Gul itu bunga apa? guldon, guldon, pas. Vas, Mobil, sofa. sofa. Khili khub. Alon darse darbore khone. Berarti kita kenalan khone ya. Befarmoid wasoyele khone. Alat-alat rumah ya. Jumlahnya zirobe khunit wa taswirhoy munasib pro intikhob kunit. Dibaca dulu terus disesuaikan gambarnya. Awal khone ye befarmoid. Khone ye Said yek otoki khop kucik daram. Dorat. Kucik dorat. Kucing itu kecil loh. Tarjumi aku. Rumahnya Said mempunyai satu kamar tidur kecil. Ovarin. Alif B P T C Jim. Kamar C. Alon dowo man. Mandar otoke paziroi. Toblu ye Zibo. zibo doram. Balik. Saya mempunyai lukisan zibo apa? Artinya zibo apa? Bagus, Ya, indah. zibo. Oh, indah. Saya mempunyai lukisan indah di ruang tamu. P. Balik. 3. Sebum hose. House koneye pedar buzurgam mo Balik. apa ini bacanya? Hose khone ye pedar buzurgam. Mohi hoye qirmes dorat. Mohi hoye kormis dorat. Qirmes dorat. Balik. Kermis dorat. Host itu apa? Hose itu telaga kan? Tapi itu kalau bahasa Arab ya. Tapi kalau di Iran tuh hose itu maksudnya kolam. Kolam. Mohi itu ikan. Qirmes merah. Ikan emas kalau kita bukan. Gak ada ya ikan merah. Ikan emas. Kermis merah. Balik. Oke. Kakek mempunyai
Gimana cara? Kakekku mempunyai. Kakekku mempunyai kolam. Oh, langsung gini aja. Kolam. Kakekku kan kepemilikan. Barang yang dimiliki kan kolam rumah kakekku gitu. Oh iya. Rumah Kolam. kolam rumah kakekku mempunyai ikan merah. Bale. Terus teh cohorum Ikan merah apa ikan merah? ikan mas. Mas. Iya, Ikan mas. kita mah emas ya. Padahal warnanya merah loh, bukan emas. Lanjut, Darporking. Dan Darporkin Moyek Mosin Buzur. Ya, wujud Dorat. Bale. Di garasi kami. Di garasi kami Oh ya, di garasi kami terdapat terdapat satu motion tuh mobil. Bale. Buzuk berarti mobil besar. Bale Ovalin. Panju. Wujud tadi apa? Wujud itu eksis Allah. Jadi kita bilang ada, terdapat gitu. Kita kan nggak bilang Dorat itu kan punya ada kan, ya udahlah ada, terdapat. Dar honeye ali yek. Bokce ye kasang. Bokce ye kasang. Wujud Dorat. kasang sinonimnya zibo. Zibo bagus. Oh, good. Di rumahnya Ali terdapat satu bokce. Yang alif apa yo? Taman kecil. Bale. Yang Taman kecil yang bagus. Bale. Indah. Bale. Ofer Shishum Khone ye. Khone ye barodaram. Hammam Daswi. Daswi Buzur Dorat. Daswi ye buzuk Dorat. Oh, Daswi ye Buzur Dorat. Bale. Tarjume oh. Rumahnya saudara laki-lakiku mempunyai kamar mandi dan wastafel besar. Maksudnya wastafel di sini ini ya kok toilet ya. Enggak apa-apa. Tapi enggak salah kita bilang daswi. Kayak likub. Insyaallah Fardo mau balik to enjoy ya kok. Oh, Kenapa cize. yang ini tidak pakai wujud ya? Oh, suka-suka ya. Mungkin pengen apa? Gak ada bedanya sih sebetulnya penggunaannya. Mungkin di sini kalau dilihat dari penulisan, dia menunjukkan nama tempatnya dar. Kalau ini kan kepemilikan. Jadi punya. Ya kan? Khone Barodaram punya gitu kan. Tapi kadang kita pengen ngasih tahu ke sebuah tempat di parkir ada ini loh. Nggak pengen ngasih tahu siapa yang punya. Memang punya ya. Darkhone Ali ada pada akhirnya. Cuman dia mau ngasih tahu di tempat itu. Kadang kita bilangnya wujud. Tapi kalau pengen ngasih tahu kepemilikan bilangnya Dorat langsung. Bale. Biar variasi kok. Esme Ruzhoro Hifz Kunit. Nama-nama hari dihafalin ya kok. Voice note. Shambe, Yek Shambe, Do Shambe. Angka udah ya kok ya. Tamam ya. Khaili. Insyaallah in idame midim.
بله. خب فردا کلاس یا نه؟ خبر میدید نه؟ بله. Besok Nggak tahu masih. ya. Bale. Ya apa ini Oko? Kelos ya nah. Bale. Kenapa Hanu? Besok fardo kelos ya nah. Belum tahu. Oh bale. Khub. Kabar bedit. Tahu shoot soal Ya. dari Toko? Soal dari ada pertanyaan. Eh, Nah, nis. nah, Hai khub. Mau kuda vizimi kunim. Velan. Assalamualaikum Hafiz. warahmatullahi wabarakatuh.